Na-eskwela ka? Oo. Din ka na-eskwela? Kuwan, Labanyes. Ano man ito ngayon babalik ya? Shell. Din man imong kuhay ni. Dito may kuwan, mas baras. Ano team nga rin, Doy? Victor. Victor. Atido. Pasilan. Taga din ka? Tagadain ka. Ha? Dito lang may kuwan. Kuwan. 79. Ano man niya grade ka? 5. Kain ka na, Saan naman tayong klase? Yan na na to. Kawa man ni mo ini magbaligya, makadto ka. Mauli na ako kasi magmapatay bugas kami. Pira ka mo bugborog to. Tulog. Ano man pakabuhi ni tatay nanay? Kuwan, yung distraction ni Mapa. Very good, mo pay. Ikaw, ipang pira ka ng una, hinaguhay ka tulog. Siyahan. Itim do ang bugto nagano man. Ismi lagi up. Yan na ato eskwelahan. Oo. Pero mo edad. Pero mo edad. 12. 12. Sige, good luck. Taga Barangay 79. Ay, dito Baras-Baras sa Tacloban. Barangay 79 Maras-Baras. Oo. Ano tayo mo ngaron? Victor. Apelyido? Pasilan. Basilan. Ito mo tatay? Ha? Ngaran ni mo tatay? Kuwan. Nabidad. Nabidad. Im tatay? Basilan. Okay. Sige, salamat. Excuse me.